Alors, on a commencé autrefois les facteurs de la variabilité génétique, hein, concernant la deuxième partie de la génétique de population. On s'est arrêté sur les facteurs. Alors, les facteurs responsables de la variabilité génétique de la population, on a dit que premièrement, on a les mutations. Alors, les mutations, on a dit que on a deux types de mutations, des mutations ponctuelles et des mutations chromosomiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des mutations ponctuelles? Ce sont des mutations qui touchent les nucléotides, c'est-à-dire substitution, insertion, ou bien délétion. Et le deuxième type de mutation, ce sont des mutations chromosomiques, alors qui touchent le nombre et la structure des chromosomes. Oui. Alors, si on a une population X, non? Si on a une population X, مثلا سن يعني شو واحد مريض فيها ياك يعني ان la fréquence إلا قلنا مثلا ديك لا maladie dominante ou bien récessive إلا قلنا la fréquence de la maladie c'est 0 ياك ou la fréquence sain c'est 1. alors دازت واحد la période هذيك la population ظهر لنا واحد الدري مريض sachant que la maladie c'est une maladie qui se produit après une mutation. alors إلا ظهر لك واحد الدري مريض واش بي غادي تولي تساوي صفر؟ نو. لماذا؟ لأن ظهر لك واحد الدري مريض يعني غتكون عندنا واحد البورسونتاج بالنسبة لا مالادي اي كيو il va aussi diminuer à 0,9999 صافي. إذا إلا وقعت لنا mutation في une population, cette mutation elle va provoquer la variabilité génétique, c'est-à-dire la population elle va pas conserver les fréquences alléliques, les fréquences génotypiques de début, ce qui fait que les mutations ce sont des facteurs qui fait ou bien qui varient la structure génétique. Vous voyez? alors إلا كان عندنا واحد المجموعة ديال الأفراد واحد لا population إلا كان عندنا واحد البوبولاسيون إلا كان عندنا واحد البوبولاسيون كي توس سين ياك وديك لا بوبولاسيون ظهر لنا واحد الدري مريض sachant que ديك لا مالادي c'est une maladie qui se produit après une mutation. alors هذا كيدل على أن هذيك la mutation il va provoquer le changement au niveau de la fréquence allélique et fréquence génotypée. Ça y est. Alors, quel que soit le type de mutation, ce sont des mutations, ou bien ce sont des facteurs qui vont varier la population. Alors, on a déjà vu le programme au niveau de l'expression d'information génétique, les mutations ponctuelles qui sont les substitutions, les insertions, bien l'addition et aussi les délétions. Alors ces types des mutations, ils vont provoquer l'apparition de certains caractères, ce qui fait que la population, il va, au niveau de cette population, on va voir des changements au niveau des fréquences génotypiques, les fréquences alléliques. Ça fait aussi la même chose les mutations chromosomiques. Les mutations chromosomiques, alors on a déjà vu ces mutations au niveau de la génétique humaine. On a dit que ces mutations, ce sont des changements au niveau du nombre ou bien de la structure des chromosomes. Alors, le nombre, on a vu, on a déjà étudié quelques types de ces mutations de ces au niveau de la génétique humaine. Alors, par exemple, la maladie de Down, c'est une maladie qui est due à cause de l'addition d'un chromosome autosomal, le chromosome 21. وبالتالي إذا كانت عندنا واحد la population كلها saine غنقولوا بأن la fréquence de la maladie est 0 et la fréquence saine est 1. ولكن إذا ظهر لك واحد مريض غتولي la fréquence de la maladie غتولي 0,00 شي حاجه واحد المهم تغيرت ولا فريكونس ديال السان غادي تنقص غتولي 0,99999. اذا واش تغيرت؟ اذا نعم تغيرت. اذا هذا دليل على ان دليل على ان les mutations ce sont des facteurs qui font varier la population. alors on dit واحد l'exercice d'application pour
l'exercice d'application pour déterminer est-ce que la population, est-ce que la mutation va provoquer un changement ou bien non. Alors, on a un exercice considérant deux populations P1 et P2 dans un individu, la population, a subi une mutation. هاد la mutation سببت ليهاش تغير ديال الجينوتيب ديالو من AA, c'est-à-dire يولي كان هو un génotype homozygote, c'est-à-dire, et après la mutation, son génotype a changé d'une manière qu'il soit un génotype hétérozygote. Ça y est. Alors, بالنسبة la population P1, ils ont dénombré un exercice d'application باش نشوفوا واش باش نشوفوا داك التأثير باش يبان لكم، لأن ما كنهضر ما كيبانش يبان ملي كيكون exercice d'application تيبان لو فاكتور. Alors, on a 3 individus AA, 5 individus A minuscule et 2 individus A minuscule في هذيك la population. Alors, عطاونا هنا في les données بأن واحد l'individu a subi une mutation اللي سببت ليه يتغير الجينوتيب ديالو من AA ل AA minuscule. Alors, اش غيحدث لينا après la mutation؟ شنو هو التغير اللي غيحدث؟ يحدث تغير في النومبر، غيولي عندنا هاد لي 3 individus اللي هما AA غنحيدو منهم واحد، لماذا؟ لأنه مغاديش يبقى AA، يعني قلنا ان انديفيدو هو اللي تغير، إذا غيوليو عندي فقط ابخي لا ميوتاسيون غيوليو عندي في لا بوبولاسيون دو انديفيدو AA، هكذا غيوليو عندي دو انديفيدو AA. إذا افون كانوا عندنا 3 AA غنحيدو منهم واحد يوليو لنا 2، هذاك واحد اللي حيدنا راه هو رجع A minuscule. إذا بالتالي غادي نزيدو في لو نومبر ديال لي زانديفيدو اللي غادي يكونوا AA. ويوليو عندي هنا، لو كانوا عندي هنا 5 AA غيوليو عندي 4 AA. صايي. اي بالنسبة لو نومبر الآخر ني با توشي، غيولي عندي 2A. صافي. ألوغ هنا عندي لا بوبولاسيون avant la mutation, on a la population après la mutation. Alors, on va essayer de calculer les fréquences génotypiques et les fréquences alléliques pour savoir est-ce que la population a changé ou non. Alors, بالنسبة لهاد الحالة هادي، إذا بدنا نحسب les fréquences alléliques، شحال من allèle عندي تماك؟ 2 allèles، l'allèle dominant A et l'allèle récessif petit a. Alors, comment je vais calculer cette fréquence? Alors, بالنسبة la fréquence de A, on a dit que la fréquence de l'allèle A est égale à la fréquence de génotype AA plus 1 demi la fréquence du génotype hétérozygote petit a grand A petit a. Qui est égal à quoi? Non? Avant la mutation. Il y a عندك هنا شحال؟ la fréquence ديال A تساوي اش؟ تساوي لنا 3 تساوي 3 sur l'ensemble 8 هي 10. 5 زائد 3 8 زائد 2 هي 10. L'ensemble de population c'est 10. La fréquence de génotype AA c'est le nombre ديال les individus, le nombre total de la population هادشي عارفينو، plus 1 demi la fréquence de l'hétérozygote. Alors l'hétérozygote فينا هو 5، إذا عندي 5 sur 12. Alors je vous laisse avec l'application numérique. ونمشي la fréquence de AA de l'allèle récessif est égale à quoi? La fréquence de génotype homozygote plus 1 demi la fréquence de l'hétérozygote. Alors la fréquence de l'homozygote c'est quoi? C'est 2 sur le nombre total de la population. Il y a 2 sur 10 plus 1 demi à, alors la fréquence de génotype plus 1 demi 5 sur 10. صافي. دابا نحسب les fréquences alléliques de la population avant la mutation. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les fréquences après la mutation. باش نحسب après la mutation عندي العدد ها هما، يعني la fréquence ديال l'allèle A après la mutation كيما العادة c'est la fréquence de AA plus 1 demi la fréquence hétérozygote qui est égale à quoi? Alors on a la fréquence de AA c'est 2 sur l'ensemble total de la population c'est 10 sur 1 demi plus 1 demi la fréquence de l'hétérozygote. Alors l'hétérozygote عندي في هاد الحالة c'est 4
sur 10. Ça y est. Alors dans ce cas, je vais avoir la valeur x qui va être différente à la valeur اللي خرجت ليا قبل la mutation. إذا بما أن عندك des valeurs différentes بالنسبة للفريكونس allélique ديال l'allèle en majuscule avant la mutation, après la mutation, ceci indique que la mutation fait varier la structure génétique de la population. Oui. Alors, on va faire après l'exercice pour répondre. Alors, deuxième type de facteurs, ce sont ce qu'on appelle la sélection naturelle. Alors, qu'est-ce que veut dire la sélection naturelle? Alors, on a un exercice qu'on va essayer de travailler. Alors, ils ont étudié la répartition de dans deux types de régions. Une région dite, ou bien dans deux régions alors, cette étude a été réalisée à l'Angleterre, c'est-à-dire Grande-Bretagne. Alors, on a deux régions, Birmingham et Dorset. Alors, sachant que Birmingham, c'est une zone qui est une zone industrielle, et Dorset, c'est un village, c'est-à-dire on n'a pas des activités industrielles. Alors, خداو لينا واحد المجموعة ديال les papillons. Alors, sachant que les papillons, ils se diffèrent au niveau de caractère de la couleur. C'est-à-dire, on a des papillons sombres, rien, ou des papillons clairs. Alors, le nombre des papillons, ils ont été libérés في Birmingham, et le nombre a été libéré a été lâché au niveau de la région de Dorset. Alors, نديرو في بالنا حنا بأن Birmingham industriel et هادي non industriel. واش دارو هما خداو واحد المجموعة ديال الفراشات فيها الكحل الأبيض، طلقوهم في هاد لي ريجيون هادو. الوغ بالنسبة اش طلقوا لينا في بيرمنغهام، طلقوا لينا 71% 71% sombre و 29% sont clairs في هاديك les papillons lâchés dans cette région. Et dans la région de Dorset, ils ont libéré l'ensemble des papillons, l'ensemble de filles sombre, clair. Alors après واحد المدة معينة شدوا قاموا بواحد la récupération de ces papillons. Ils ont étudié le pourcentage عاوتاني ديال sombre ou clair في chaque groupe. Alors ملي داروا الدراسة في بيرمنغهام لقاو بأن لو نومبر، اش كتلاحظوا هنا بأن لو نومبر ديال sombre مقارنة مع قبل لو نومبر لاشي على اوغمونتي، يعني بحال قلتي ان هذاك لو سومبر، هاد الفراشات السومبر تكثروا ليا مزيان في بيرمنغهام، في حين ان لي بابيون كلير الوغ البورسونتاج ديالهم الى ايتي ديمينوي. صافي. بالنسبه لدورسي اش لقينا بان العكس اللي وقع، عندنا هنا 50% 51% مثلا ديال سومبر، ولاو عندنا 26، يعني عندنا نقص العدد. بالنسبة للكلير تزاد العدد. الوغ كيفاش فسروا هاد الشيء هذا؟ علاش عندنا واحد التغير؟ لأن عندك مثلا بحال قلنا مثلا عندنا اون بوبولاسيون هنا، واحد المجموعة ديال الفراشات فيها 71% صامبر و 29% كلير، راه هادي بوبولاسيون كي ايتي لاشي في داك لا ريجيون. دازت واحد المدة شدينا هاديك لا بوبولاسيون وقمنا بالدراسة ديال لو بورسونتاج ديال لي فينوتيب كلير اي سومبر بالنسبة لهاد النوع من الفراشات. صافي. نفس الشيء بالنسبة لدورسي، سيدير ديك لا ريجيون نون اندستريال، خدينا واحد لا بوبولاسيون ديال الفراشات نصها كحل ونصها تقريبا كلير
فاتح اللون، وطلقناه في هذيك لا ريجيون. دازت واحد المده وعاودنا شديناهم ودرسنا التوزيع ديال الصفه كلير سومبر بالنسبه لهاد الفشارات الفشارات بالنسبه لهاد الفراشات، ولقينا بان لو نومبر ديال سومبر ا ديمينيي، لو نومبر دو كلير ا ايفولوي. الوغ باش نفسرو هادشي قالو لك بان هاد الفراشات سو سون دي nutritifs pour des oiseaux. Alors les oiseaux ديال مش واحد الاوازو، لي زوازو انواع مختلفه من لي زوازو تعتبر هاد الفراشات غذاء لهم. اذا بالنسبه لبرمنغهام اللي هي اون ريجيون industrielle. Alors هذيك لاندستري il va donner des fumées. هذوك لي فومي داك الدخان ديال دوك المصانع غادي يسبب لينا واحد التلوث، وهذاك التلوث سيترجم أو يعطينا واحد دي ترون داربر سومبر، يعطينا جذوع الأشجار داكنة اللون نتيجة داك التراكم ديال الدخان ديال المصانع في ديك المنطقة. الوغ ملي تيكونوا الأشجار داكنة اللون، دابا هذا طائر وريتيه هادشي، اش كيبان ليه؟ هو غيبان ليه غير الكلير، يعني ان هاد السومبر صعيب يبان ليه ويقدر يميزو ليك بين الجذوع ديال الاشجار، وبالتالي اش غيبدا يدير؟ غيبدا ياكل ليك غير البيضين. الوغ ملي تياكل لينا هاد الكلير كيسكي يغيف مع المده تينقص لينا العدد ديال الفراشات الكلير، في حين ان هادو تيعيشو وبالتالي العدد ديالهم تيتزاد. وعلاش داكشي في برمنغهام ملي دازت واحد المده وشدينا ديك لا بوبولاسيون ديالنا، لقينا بان لا بوبولاسيون سومبر تزاد العدد ديالها، في حين ان لا بوبولاسيون كلير نقص ديال العدد ديالها. Deuxième cas, c'est dans le cas de Dorsay. Alors, dans le cas de Dorsay, il y a une région non industrielle. Alors, on observe que les troncs d'arbres sont clairs, ce qui fait que les oiseaux, ils ont le pouvoir à visionner les papillons sombres plus que les papillons clairs, ce qui fait que les oiseaux ils vont s'alimenter de ce type de papillons, ce qui fait que le nombre ديالهم غادي ينقص. هو داكشي اللي لقينا هنا بانه نقص، وهاد لي كلير هادو ما تيبانوش لدوك الطيور، وبالتالي فانهم تيعيشوا تيتكاثروا، وبالتالي العدد ديالهم تيتزاد. اذا ما الذي سبب لي هذه التغيرات ديال النسبه ديال الفراشات الداكنه والفاتحه في هاد لو دي ريجيون؟ سببها لينا هذا الطائر وهاد الطيور. هاد الطيور اش كانت كدير؟ اش كيدير هاد الطائر هذا؟ تياكل البيضين. اذا ملي تياكل البيضين ماذا حدث؟ تم عزل غير هادو. هادشي كنهضروا على اون سيليكسيون. الوغ كي ايتي سيليكسيوني فهاد ليكزومبل هنا، راه ماشي هذا اللي تسيليكسيونا، ماشي هذا اللي كيموت اللي كيتسيليكسيونا، هذا اللي كيتسيليكسيونا الذي يعيش هو اللي كيتسيليكسيونا. الوغ شكون اللي كيدير لا سيليكسيون؟ تيديرها لينا واحد ليليمون qui fait partie de la nature. On a une sélection naturelle. Alors on parle d'une sélection naturelle lorsque un élément de la nature fait bien favorise la répartition, favorise la reproduction d'un phénotype par rapport à un autre phénotype. مثلا ناخذنا درجة الحرارة، مثلا ارتفعت لنا درجة الحرارة في شي منطقة معينة، الوغ في ديك ارتفاع ديال درجة الحرارة واحد النوع من الطيور لقينا بأن واحد المجموعة فيه ما تستحملش ديك درجة الحرارة، بدات كتموت وبقات واحد المجموعة. الوغ هذيك المجموعة اللي بقات هي اللي تسيليكسيونات. يعني اشني ملي كنقولوا لا سيليكسيون، ما الذي تم؟ شكون هو اللي كيكون تسيليكسيونا؟ هو داك لو فينوتيب qui a adapté, qui s'adapte aux conditions. يعني ان هذا بالنسبه لهذا المثال هذا راه الكحلين هما اللي تسيليكسيوناو، في حين ان البيضين راه ديسيليكسيوناو. ils ont été désélectionnés à cause de ces oiseaux. Alors في la région de Dorsay, c'est-à-dire la région non industrielle, alors dans cette région qui a été sélectionnée
راه هادو اللي تسيليكسيوناو هاد البيضين هادو اما الكحلين ايزون تيتي دي سيليكسيوني اذا لانهم تيموتوا. الوغ شكون ديما هذاك اللي تنقولوا ليه تسيليكسيونا هو اللي تيكون عنده الفرصه ديال العيش والتكاثر اكثر مقارنه مع النوع الاخر. صافي. الوغ لا سيليكسيون ناتوريل الا غدير لها اون ديفينيسيون سي كوا؟ C'est un mécanisme qui s'applique au niveau d'un groupe, d'individus. La mutation. La mutation, c'est un facteur qui s'applique au niveau d'individus. Il y a l'individu واحد في la population qui a la mutation, il y a les fréquences allyliques. Ce qui fait que la population elle va reconnaître ce qu'on appelle une variabilité génétique. Mais dans le cas de la sélection naturelle, alors la sélection naturelle, la population تغير, un groupe des individus يختفي وواحد لو جروب يتكاثر بشكل جيد. Alors, وبالتالي فإن la sélection c'est un facteur qui s'applique au niveau d'un groupe des individus qui ont le pouvoir ou bien qui ont la chance de se reproduire et de vivre plus qu'un autre groupe qui a un phénotype qui ne s'adapte pas aux conditions naturelles qui a fait la sélection. لأن دابا هنا بالنسبة لهذا المثال شكون اللي دار لنا لا سيليكسيون؟ راه هاد الطيور هما اللي داروا لنا لا سيليكسيون. بالنسبة لا ريجيون دو برمنغهام هاد الطيور سيليكسيوناو لينا الكحلين. بالنسبة لا ريجيون دو دورسي c'est-à-dire la région industrielle راه سيليكسيوناو لينا لي كلير. Ce qui fait que هادوك لي كلير ils vont se reproduire et ainsi ils vont on va voir un changement au niveau de la population. نتخيلوا مثلا مثال هزينا واحد لا بوبولاسيون فيها 50 فراشة بيضاء و50 فراشة كحلة وطلقناهم في واحد لا ريجيون اللي الجذوع ديال الاشجار ديالها كحلين. نقولوا مثلا دازت عام ولا مثلا 6 شهور نمشيو لديك المنطقة ونحاولوا نديروا واحد الجرد ديال هذوك الحشر ديك الفراشات ونحسبوا النسبة ديال الفراشات كلير والفراشات سومبا. اش غادي نلقاو ابخي اون فا فوار كو هادوك لي سومبر هما اللي غيوليو كتار. علاش؟ لان الجذوع ديال الاشجار قلنا بانهم يسون سومبر وبالتالي فان الطيور المفترسه ديال هادوك الفراشات غادي تميز لينا وبيان غادي تستهلك لينا دوك الفراشات الفاتحه لانها سهله الرؤيه، في حين ان الفراشات الداكنه تتكون صعيبه شويه تشوف هادوك الطيور. وبالتالي فإن دوك الفراشات الداكنة غتولي عندها واحد الفرصة ديال العيش والتكاثر كبير. وبالتالي فإن لا بوبولاسيون حتى في الأول ما غايش تلقى نصها بيضين نصها كحلين، غتلقى كلها كحلين، يعني لا بوبولاسيون تغيرت لك. إذا ما الذي غير لا بوبولاسيون هنا؟ هذاك الافتراس. الوغ بالنسبة للافتراس فإنه واحد لا غولاسيون أو هذاك الطائر فهو واحد ليليمون كي في ابارتيان على ناتور. وعجاك شي نهضرو على لا سيليكسيون naturelle. Alors la sélection naturelle, les exercices, alors c'est un facteur qui fait varier la population à cause de quoi? À cause de la désélection d'un groupe et l'autre groupe il va se reproduire d'une manière normale, ce qui fait que le phénotype dialo غادي يولي تيكتسح لنا la population. صافي. Alors, نمشيو لأنواع ديال les sélections. Alors, pour déterminer la sélection, il faut tout d'abord tracer la courbe, la courbe de fréquence. Alors, déjà, soit sciences maths, soit SVT, alors de la courbe. بالنسبة sciences maths كيدرسوا هاد la courbe ولكن SVT ما تيدرسوهاش. alors هاد la courbe de fréquence راه كيدرسوها sciences maths في الحالة ديال في la partie ديال la biométrie, c'est-à-dire l'étude d'un caractère quantitatif. Alors, la courbe de fréquence, la courbe de fréquence de la population d'origine, c'est un référence. Alors, la population, تدوز مثلا واحد المودة وتتشد les individus ديالها وتدير عاوتاني une courbe de fréquence. عرفنا كيفاش كديروا courbe de fréquence. بالنسبة للسيونس ما تيعرفوا كيفاش يديروا. بالنسبة لي سيفيتي ما تيعرفوش كيفاش يديروا ديك لا بارتي لأن التحديدات عندهم في البروغرام. Alors, إلا رسمتي لا courbe après واحد المدة
وكتبان لك بان ديك لا كورب ماشي هي لا كورب اللي كانت عندك في الاول، مشات لك لواحد الاتجاه. الوغ هنا وكتعرف بان ديك لا ريجيون راه عرفت لينا واحد التغير في شي كونديسيون كليماتيك مثلا، ولا يعني كاين عندك شي فاكتور de la nature qui va s'utiliser pour expliquer la déviation. C'est-à-dire tu vas dire on a une sélection. Alors هاد la sélection اللي حدثت اش حدث فيها؟ حدث فيها واحد الاختفاء ديال واحد الصفه اللي كانت هنا. شتي هاد الفئران مثلا اختفاو لينا الفئران كلير كاملين، بداو بنا كيبانو لنا غير بلونكاسي وحنا غاديين، يعني الابيض كامل كاع ما كاين. اذا هنا كنهضروا على سكون ابيل اون سيليكسيون ديريكسيونيل. الوغ اون سيليكسيون ديريكسيونيل comment on va le déterminer? Alors on va le déterminer après comparaison de l'état des courbes de fréquence de la population d'origine et de la population après la sélection. صافي. الوغ الا شفنا لا كورب دو فريكونس ديفيات ليك واحد الاتجاه، هذا يدل على ان عندك اون سيليكسيون ديريكسيونيل. الاسم ديالها تيدل على عفوا الحاله اللي كتظهر لك كتعطيك السميه ديال لا سيليكسيون، يعني ان الكورب مشى لك واحد لا ديريكسيون. يقدر يمشي لهاد الاتجاه كما يقدر يمشي لهاد الاتجاه، ماشي بالضروره يمشي دائما لنفس الاتجاه. اذا مشى لك لا كورب بواحد الاتجاه راه كنهضروا على اون سيليكسيون directionnelle. Alors, une sélection directionnelle, c'est une sélection dans laquelle on a disparition d'un caractère au niveau des extrémités. يعني يقدر يكون يمشي لك الكاركتير من l'extrémité، يقدر يمشي لك من l'extrémité. يعني يقدر يديفيا لك لا كورب لهاد الجهة كما يقدر يديفيا لك لا كورب لهاد الجهة اللي عندنا في هاد الحالة. B. Alors, dans le cas B, on parle de ce qu'on appelle une sélection divergente. Alors, une sélection divergente, c'est une sélection dans laquelle disparition du caractère intermédiaire et la conservation des caractères de l'extrémité. Alors, ملي كتشوف بأن لا كورب d'origine ديال لا بوبيلاسيون تغيرات بحيث أن لا كورب عندها دو مود. الوغ هنا كنقولو بأن لو كارactère intermédiaire ديال ديك لا بوبيلاسيون a disparu. هنا كنهضرو على une sélection divergente. Alors une sélection divergente تعطينا كتخلي لا بوبيلاسيون تولي عباره عن دو بوبيلاسيون. بالنسبه للسيستم تعرفوا الا كانوا هنا دو بيك هذا يدل على ان لا بوبيلاسيون est hétérogène, c'est-à-dire elle est au moins composée de deux populations. Dans le troisième cas, alors là, عشان نكتبوا في la sélection divergente, c'est une sélection dans laquelle on a disparition du caractère intermédiaire. Dans le troisième type de sélection, c'est la sélection stabilisante. Alors la sélection stabilisante, c'est une sélection dans laquelle on a une disparition des caractères des extrémités et conservation du caractère intermédiaire. Ça y est. Alors tu cherches l'anouar les sélections naturelles. Alors on a trois: directionnelles, divergentes et stabilisantes. Alors on a dit directionnelle, c'est dans laquelle on a disparition de l'un des caractères au niveau des extrémités, l'un des caractères au niveau des extrémités. Le deuxième type de sélection, divergence, c'est une sélection dans laquelle on a disparition du caractère intermédiaire. Et dans le cas de la sélection stabilisante, c'est une sélection dans laquelle on a disparition des caractères de l'extrémité et conservation du caractère intermédiaire. Ça y est. Alors on passe à le facteur آخر اللي هو la dérive génétique. Alors jusqu'à maintenant, on a étudié deux facteurs de la variabilité génétique. Le premier facteur qu'on a dit, c'est les mutations. Le deuxième facteur, c'est la sélection naturelle. Et on a ici le troisième facteur, lié à la dérive génétique. Alors, c'est quoi la dérive génétique? Alors, la dérive génétique, il y a la variation des fréquences allyliques d'une population, où les variations des fréquences allyliques ما تيكونش عندها واحد سبب déterminé. يعني c'est une variation
aléatoire qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on peut pas expliquer, c'est-à-dire on n'a pas un facteur exact. ما عندناش شي عامل طبيعي. مثلا بحال هذا المثال، مثلا عندي واحد المجموعه ديال الخنافس فيهم الخضرين وفيهم لي كلير. كيجي كيدوز شي واحد كيبدا يعفط عليهم، راه ملي كيعفط عليهم كيقتل شي مثلا هذا كيدوز وكيعفط على هذا هو عفط على جوج خضرين. راه جوج خضرين كيفاش ولات لا بوبولاسيون ابخي؟ ولات راه تغيرات. الا حسبتي دابا لا فريكونس ديال الخضرين افون هاد المرور ديال هاد الشخص وابخي راه غتلقى لا ديفيرونس. وهاد المرور ديال الشخص راه ماشي هاد الشخص كيشوف كيقول لها خصني نقتل هاد الجوج بالضبط، غير داز بطريقه عشوائيه. الوغ هذاك العامل اللي ما تنقدروش نربطوه بلا ناتور، يعني ما كاينش ان فاكتور فيكس ديتيرميني، c'est-à-dire ان فاكتور الياتوار. او ديك الساعه تنقولوا بان راه هاد لا فارياسيون اللي حدثت فهي نتيجه واحد العامل عشوائي او واحد ما يسمى بالهازار، الصدفه. يعني هاد لا فارياسيون génétique il est dû au hasard. Alors lorsqu'il est dû au hasard, on parle de ce qu'on appelle la dérive génétique. Alors comme définition, la dérive génétique correspond à la variation aléatoire des fréquences alléliques d'une génération à une autre suite au choix aléatoire d'un individu. يعني تعزلوا لك واحد المجموعة بشكل عشوائي تم القضاء عليها، وبالتالي إذا تشكلت لنا عندنا une population. Alors, on a deux types de dérives génétiques. Alors, il y a les dérives génétiques qui vont aboutir, mais la dérive génétique qui va aboutir à la fondation d'une population. Hein. Ou il y a une dérive génétique qui va donner qui va homogénéiser ou bien qui va disparaître une population, un groupe. Alors, شنو خصنا نعرف هنا بالنسبة لا فريكونس، بالنسبة لا ديريف جينيتيك. الوغ مكيبانش عندكم هنا مزيان، هنا دابا كيبان. الوغ هنا عندنا واحد لو دوكيومون كي ريبريزونت دي فارياسيون دي فريكونس alléliques ياك pendant 250 générations d'une population de taille différente. Alors عندنا هنا une population composée de 250 individus, ou on a une population composée de 50 individus. Alors, quand je كتشوف هنا كتشوف بأن les fréquences بأن les variations تقريبا ما تيفوتوش لينا واحد l'intervalle, ce qui fait qu'on peut dire que les fréquences ماشي شي تغير نيت، ماشي بحال هادو. شوف هادو كيفاش دايرين التغيرات. Alors, من هاد la comparaison entre les données de variation des fréquences alléliques entre deux types de populations. Les variations, ce sont des variations aléatoires, c'est-à-dire elles sont dues à la dérive génétique. Alors on dit que la dérive génétique elle est bien observable au niveau d'une population en nombre réduit. كل ما كان العدد ديال كل ما كان عدد الافراد ديال البوبولاسيون صغير لا ديريف جينيتيك لها تأثير واضح. كل ما كانت لا بوبولاسيون بعدد كبير كل ما كانوا دوك الفلوكتوياسيون سيتادير دوك لي فارياسيون دي فريكونس اليليك ماشي شي تغيير كبير. يعني on peut dire que on a une stabilité لأن la fréquence شوية on a une stabilité au niveau des fluctuations ou bien des variations des fréquences alléliques, ce qui fait que la dérive génétique il n'a pas d'impact, de grand impact sur une population de grande taille. Mais la dérive génétique, il est observable ou bien il a un grand impact sur une population à nombre réduit. Et j'arrête pour cette séance jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous laisse avec le vidéo et j'attends vos questions et vos observations. Mais je vais essayer après de répondre à ces questions.